Asa naman tos Billie Jean? Billie Jean, lagan pa to ko sa balay. Billie Jean. Awag kita laing atuan na ni Billie Jean. Kani ra gyud ang imong kuan kaning kanusa pa kaha. Kanusa pa kaha, kailan pa kaya? Dennis TV morning. Ikaw mo coffee ka na, ako luto pa ko almusal, lalaga ko at kape. Ay. Higop! Mana ko sa imong kuan Mama Ridik. Kape oy. 151 times love lang ga. Thank you Ate I love you na talaga. Yahoo! Ma'am Shipping, good morning. Gayam chins ko ito ha. Iwanan kita sa kama. Panitawag ko lang min ko. Hala, sige. Salamat gayem. Miguel Oceara, si Lizelle Max TV, good morning. Good morning, Asta. Idol Rina, good morning. Report pa more. Langga, Toles Ross, I love you. Kamahan ang Als, love you. Thank you sa'yo dyan gayam LG. Dati mo pa akong iniiwan dyan sa kama mo. Tusok, Milamix Vlogs na rali. Pumasok. Bukas po ang pintuan natin, guys. Pasok lang kayo ng pasok, Lucy! Warren's World, good morning. Miss Lynn Kids, good morning. Imaw Mars. Mega love share at Miss Lynn Kids. Manang MJ, di sa ka manggikan ka nahana ka. Ganiyar ko sig tawag ni mo, wala ka diha. Billie Jean, malapit na tayo matapos dito. Matapos na. Lunsima, thank you sa imo dahil Lunsima ha. Naba kayo nagtusok in town sa mga upcoming in town. Maria Jean, nagtawa, nagibulak ka na bunga nga po lang yung nila. Morning sis, Marie Vic. Isa ni? Yung video dire. Isa man ang nadiha. Mama Ams, 155. Salamat sa iyo dyan, Ate Ams. Wait lang ha, lagyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na po. I love you, Ma'am Bibinis. Si Lods Ima. Shhh. Ima G channel. Lods, andito ako, Lods. Magtutusok ulit ako sa upcoming mo, Lods. Nasa harang pa ta, Lods. Pre! Magkuhan ka, magkabo. Sige lang, kabo lang niya. Kahahanip sa caption na, oy, nagdala. Caption ba nagdala? Bago ka pumasok sa buhay ko, dapat tanggap mo kung anong ugali ko. Ano daw? Mila, papunta sa bahay mo, idol. Nandito ako at andyan ka, unboxing. Iman, isis litide. Agay, O si Pinoy, lifestyle vlog, good morning. Ayo, Mars. Oy, ayo. Salamat. Ay, malit na bagay.